गांव का नाम सुनकर ही इंसान के दिल में एक अजीब सुकून पैदा होता था। ये गांव शहर के शोर और गुल से बहुत दूर एक खूबसूरत वादी में वाक़ था, जहां सब्ज़ पहाड़, नदी के किनारे के हरे भरे खेत और सरसब्ज़ दरख्त हर नज़र को भाते थे। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें खेतों में फैल जाती थीं और मुर्गियां अपनी सुबह की आवाज़ से गांव को जगा देती। हवा में खेतों की खुशबू और ताजगी का एहसास होता, जो इंसान के दिल को एक नया जोश अता करती। इस गांव में एक मेहनती लोहार रहता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद एक दरमियाने कद का नौजवान था, जिसके हाथ मोटे, सख्त और मेहनत के आसार से भरे हुए थे। इसके बाल काली भूरे थे, जो अक्सर धुएं और लोहे के दागों से थोड़े सुनहरी नजर आते। अहमद की आंखें गहराई में रोशनी की तरह चमकती थीं, जो उसकी मेहनत, अज़्म और सब्र को जाहिर करती थीं। अहमद की दुकान गांव के मरकजी रास्ते पर थी। दुकान के बाहर लोहे के घोड़े, खिड़कियां, दरवाजे और छोटे बड़े औजार लटके रहते थे। लोग दूर दूर से आकर अहमद से अपने लोहे के काम कराते। अहमद हर काम में महारत रखता था, चाहे वो नया दरवाज़ा बनाना हो, जंजीरें तैयार करना या किसी काड़ा और छोटे औजार ठीक करना। इसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग इसे बहुत इज्जत देते थे। अहमद की जिंदगी सादा लेकिन पुरसुकून थी। सुबह सवेरे वो अपने लोहे के भट्टे को रोशन करता, लोहे के टुकड़ों को पिघलाने लगता और दिन भर अपने हथौड़े और सलीस के साथ मेहनत करता। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत को देखकर हैरान रह जाते और वो सोचते कि अहमद के हाथ में एक खास जादू है, जो लोहे को जिंदगी देता है। लेकिन अहमद के दिल में एक ख्वाहिश और भी छपी हुई थी। अहमद हमेशा सोचता, काश मैं भी किसी जादूगर की तरह ताकतवर होता। वो कभी कभार अपने काम के दौरान लोहे की शोलों को देखते हुए तसव्वुर करता कि अगर उसके पास जादू होता तो वो सब कुछ आसानी से कर सकता। लेकिन अहमद जानता था कि जादू सिर्फ कहानियों में होता है और हकीकत में मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग भी मुख्तलिफ किस्म के थे, कुछ खुश मिजाज और हंसमुख, कुछ गुस्से वाले और सख्त। बच्चे अहमद की दुकान के आसपास खेलते और अक्सर अहमद के बनाए हुए छोटे लोहे के खिलौने देखकर खुश होते। ख्वातीन अपने बर्तन और औजार लेकर आती और अहमद उन्हें महारत से ठीक करता। बुजुर्ग अहमद के पास बैठकर जिंदगी के तजुर्बे सुनाते और उसकी मेहनत की तारीफ करते। एक दिन गांव में एक गैर मामूली खबर आई। लोगों ने कहा कि एक जादूगर गांव में आया है, जो अपने अजीब व गरीब कामों से सबको हैरान कर रहा है। जादूगर का लिबास रंगीन और अजीब था, इसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। लोग इसे देखकर चौंक जाते और उसके जादू के बारे में सुनकर हैरत और खौफ दोनों महसूस करते। अहमद ने भी ये खबर सुनी और दिल में एक अजीब सा जोश और तजस्सुस पैदा हुआ। वो सोचने लगा, क्या वाकई जादू होता है? क्या वो मेरे हाथों की मेहनत से बेहतर कुछ कर सकता है? अहमद की अक्ल और दिल दोनों इसे मोहतात रहने का कह रहे थे, लेकिन तजस्सुस की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद जादूगर गांव के मरकजी मैदान में आया। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और चंद लम्हों में हवा में रोशनी के अजीब रंग नमूदार हो गए। लोग खुश और हैरान हुए। अहमद भी करीब गया, लेकिन वो जादूगर के असर से डरने की बजाय तजस्सुस में बढ़ गया। जादूगर ने गांव वालों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हें दिखाने आया हूँ कि हकीकी ताकत जादू में नहीं, बल्कि अक्ल, हिकमत और सब्र में छपी होती है। लेकिन जो इंसान ये समझना चाहे, मैं इसे चैलेंज दूंगा। वो अहमद ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो ये चैलेंज कबूल करेगा। इसके दिल में मेहनत और जादू के दरमियान फर्क को जानने की ख्वाहिश थी। अहमद ने सोचा, मैं जादूगर नहीं, लेकिन मैं मेहनत से सब कुछ कर सकता हूँ। ये मौका मेरा इम्तिहान है। इसके बाद अहमद ने अपनी दुकान में ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो छोटे छोटे औजार बनाकर अपनी महारत को बेहतर करने लगा और हर दिन अपने सब्र और हौसले को आजमाने लगा। गांव के लोग भी अहमद के हौसले और मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। इस तरह अहमद की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। जादूगर के आने से गांव में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हुआ और अहमद की मेहनत और सब्र के सबक की बुनियाद रखी गई। अहमद ने यह जान लिया कि हकीकी ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और लगन में छपी होती है। गांव में सुबह का वक्त हमेशा की तरह पुरसुकून था। परिंदे अपनी चहचहाहट में मशगूल थे और खेतों में काम करने वाले किसान अपनी मेहनत में लगे थे।
लेकिन आज कुछ गैर मामूली होने वाला था। गांव के लोग बाजार की तरफ तेजी से जा रहे थे और उनके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस की झलक थी। खबर फैली थी कि एक जादूगर गांव के मरकजी मैदान में आ रहा है और वो अपने अजीब व गरीब करतब दिखाने वाला था। जादूगर की आमद से गांव में हलचल मच गई। बच्चे खुशी से दौड़ते, बुजुर्गों ने अपनी छड़ी पकड़ी और कुछ खौफ भी महसूस किया, जबकि नौजवान अपनी आंखों में तजस्सुस लेकर मैदान की तरफ बढ़ गए। अहमद भी दुकान बंद करके मैदान की तरफ गया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक आम आदमी नहीं बल्कि किसी जादूगर की आमद है। अहमद के दिल में एक अजीब सा जोश और तजस्सुस पैदा हुआ। जादूगर एक बड़ी घोड़ा गाड़ी पर सवार था जो रंगीन झंडियों और रोशनियों से मुज़य्यन थी। इसके लिबास में सुनहरी धागे और अजीब व गरीब अलामात बनी हुई थीं। इसके हाथ में लंबी छड़ी थी जिसके सिरे पर एक शफाफ जवाहर जड़ा हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता हुआ में रोशनी के छोटे छोटे रंग नमूदार होने लगे और लोगों के चेहरों पर हैरत के आसार नमूदार हुए। जादूगर ने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ हकीकी ताकत के राज दिखाने आया हूँ। जो इंसान मेरी बात समझेगा और मेरे चैलेंज को कबूल करेगा, मैं इसे वो ताकत दूंगा जो दुनिया में कम लोग जानते हैं। गांव के लोग सर जोड़कर उसकी बात सुन रहे थे। कुछ खौफजदा थे, कुछ खुश और मुतासिर। अहमद के दिल में भी तजस्सुस बढ़ता गया, लेकिन वो मोहतात रहा। इसने दिल ही दिल में कहा, मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेहनत और जादू में क्या फर्क है। जादूगर ने अहमद को अपनी तरफ बुलाया। इसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी जो अहमद के दिल में तजस्सुस और चैलेंज की आग भड़क रही थी। जादूगर ने कहा, तुम लोहार हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। वो अहमद ने हौसला जमा किया और कहा, मैं चैलेंज कबूल करता हूं। मैं जादूगर नहीं, लेकिन मैं मेहनत से सब कुछ कर सकता हूं। जादूगर मुस्कुराया और बोले, अच्छा तो सुनते हो। तुम्हें एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा देना है और इसे एक मुकम्मल सुतून में बदलना है जिसकी मजबूती और खूबसूरती सबको हैरान कर दे। याद रखो, ये आसान काम नहीं। जो इंसान सब्र और मेहनत से ये नहीं कर सकता, वो कभी जादू की असल ताकत को नहीं समझ सकता। वो अहमद ने अपनी दुकान वापस जाकर सोचना शुरू किया कि इस मुश्किल काम को कैसे पूरा करे। इसके दिल में एक अजीब जज्बा और हौसला पैदा हुआ। वो जानता था कि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक मौका है अपनी मेहनत और सब्र को साबित करने का। पहले दिन अहमद ने छोटे छोटे लोहे के टुकड़े जमा किए और सुतून के डिजाइन पर गौर करने लगा। इसने अपनी दुकान के कोने में लकड़ी के मॉडल बनाए, लोहे के नमूने तैयार किए और हर मुमकिन तरीके से काम की मंसूबाबंदी की। गांव के लोग भी इसके पास आकर देखते और हौसला बढ़ाते। जादूगर भी अहमद की मेहनत पर नजर रख रहा था। वो जानता था कि अहमद जादूगर नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है जो सब में नहीं होती, ये सब्र, हौसला और लगन है। जादूगर ने दिल ही दिल में सोचा, शायद ये लोहार मुझे हकीकी सबक सिखा दे कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। अहमद ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोहे को पिघलाने, इसके टुकड़ों को जोड़ने और सुतून को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हर नाकामी के बाद वो दोबारा खड़ा हुआ और अपनी मेहनत जारी रखी। इसके दिल में एक अज़्म पैदा हुआ, वो ये काम कामयाबी से मुकम्मल करेगा, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। इसी दौरान गांव के लोग अहमद की मेहनत को देखकर मुतासिर हुए। बच्चे इसके पास आकर कहानियां सुनाते, बुजुर्ग नसीहत देते और नौजवान अहमद की लगन से हौसला पाते। अहमद ने यह समझ लिया कि मेहनत न सिर्फ काम को मुकम्मल करती है बल्कि दूसरों के दिलों में इज्जत और एतमाद भी पैदा करती है। ऐसी सूरत हाल में अहमद और जादूगर के दरमियान एक गैर मरी मुकाबला शुरू हो गया था। एक तरफ जादूगर की ताकत और असरार और दूसरी तरफ अहमद की मेहनत, सब्र और लगन। गांव वाले भी इस मुकाबले को देखकर सबक हासिल करने लगे कि हकीकी ताकत किसी छड़ी या जादू में नहीं बल्कि इंसान के अज़्म और सब्र में छपी होती है। जादूगर ने अहमद को सुतून बनाने का चैलेंज दे दिया था और अहमद अपनी दुकान में दिन रात मेहनत करने लगा। शुरू में काम आसान लग रहा था, लेकिन जल्द ही अहमद ने महसूस किया कि यह काम इतना सादा नहीं जितना नजर आता था। लोहे के टुकड़े भारी थे, उनको सही शक्ल देना और मजबूत जोड़ना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अहमद ने पहले दिन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार टूट जाते।
ہر ناکامی کے بعد احمد کے دل میں تھوڑی مایوسی پیدا ہوتی، لیکن وہ ہار نہیں مانا۔ اس نے دل میں کہا، یہ مشکل ہے مگر میں ہار نہیں سکتا، محنت سے ہی سب کچھ ممکن ہے۔ احمد نے اپنی محنت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف طریقے آزمائے۔ اس نے اپنے ہتھوڑے اور سلیس کے زاویے بدل کر لوہے کو شکل دینے کی کوشش کی اور مختلف ٹولز استعمال کیے۔ کبھی کبھی لوہا بہت گرم ہو جاتا اور ہاتھ جلنے لگتے، تو کبھی لوہے کے ٹکڑے مناسب شکل اختیار نہیں کرتے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی محنت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اکثر سوچتے، کیسے یہ لوہار اتنی محنت اور صبر کر سکتا ہے؟ احمد نے ناکامیوں سے سبق سیکھنا شروع کیا۔ ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے وہ یہ سمجھتا کہ اگلی بار اسے کس طرح بہتر کرنا ہے۔ اس نے سوچا کہ محنت صرف جسمانی نہیں ذہنی بھی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے منصوبے کو بہتر بنایا، چھوٹے ماڈلز بنائے اور ستون کی ہر تفصیل کو نوٹ کیا۔ پہلی بڑی ناکامی کے بعد احمد کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جادوگر کی طاقت سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، لیکن محنت اور صبر کے ذریعے سب کچھ ممکن ہے۔ احمد نے دن رات کام جاری رکھا اور اپنے حوصلے کو مضبوط کیا۔ گاؤں والے بھی احمد کے ساتھ رہنے لگے۔ بزرگ نصیحت دیتے، نوجوان اس کی مدد کرتے اور بچے اس کی محنت دیکھ کر حوصلہ پاتے۔ احمد نے یہ سیکھا کہ محنت میں اکیلا ہونا ضروری نہیں، دوسروں کے تعاون اور حوصلے سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دن احمد نے ستون کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر ٹوٹ گیا۔ احمد تھک گیا، مگر اس نے اپنی محنت ترک نہیں کی۔ اس نے دل میں کہا، یہ پہلا قدم ہے اور میں آخری قدم تک کوشش جاری رکھوں گا۔ اسی دوران جادوگر بھی احمد کی محنت دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ ایک لوہار کس حد تک صبر اور حوصلہ رکھ سکتا ہے۔ جادوگر نے سوچا، یہ لڑکا محنت سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے، میں اسے جادو کے بجائے محنت کا سبق دوں گا۔ وہ احمد نے اپنی ناکامیوں کو حوصلے میں بدل دیا۔ ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کے بعد وہ نئے انداز سے کوشش کرنے لگا۔ وہ جان گیا کہ محنت صرف ہاتھ کی طاقت نہیں، بلکہ حکمت، صبر اور لگن کا کھیل بھی ہے۔ گاؤں میں احمد کی کہانی مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے محنت اور صبر کا نشان سمجھنے لگے۔ بچے اس کے آس پاس کھیلتے اور چھوٹے چھوٹے لوہے کے کام میں دلچسپی لیتے۔ بزرگ احمد کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرتے اور اس کی محنت کو سراہتے۔ احمد نے دل میں ایک عزم پیدا کیا، میں ستون مکمل کر کے دکھاؤں گا۔ میں جادوگر کی چھڑی طاقت پر نہیں، بلکہ اپنی محنت اور صبر پر بھروسہ کروں گا۔ ایسی صورتحال میں احمد نے پہلی بڑی کامیابی کے لیے اپنی محنت کو دوبالا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ناکامیاں ہر کامیاب شخص کی کہانی کا حصہ ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر ٹوٹا ہوا ٹکڑا اسے مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ احمد کی زندگی میں اب ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا۔ ستون بنانے کا کام صرف جسمانی محنت کا نہیں تھا، بلکہ عقل، حکمت اور صبر کی بھی ضرورت تھی۔ ہر لوہے کے ٹکڑے کو صحیح طریقے سے جوڑنا، اس کی مضبوطی اور خوبصورتی کا خیال رکھنا احمد کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ صبح ہوتے ہی احمد دکان کھولتا اور لوہے کے بھٹے کو روشن کرتا۔ دھواں، شعلے اور لوہے کے ٹکڑوں کی چمک احمد کے دل میں جذبہ پیدا کرتی۔ ہر روز احمد نے اپنے کام کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تجربات شروع کیے۔ کبھی لوہے کو زیادہ گرم کرتا تو کبھی کم، کبھی ہتھوڑے کے زاویے بدلتا تو کبھی سلیس کو مختلف طریقے سے استعمال کرتا۔ ایک دن احمد نے غور کیا کہ ستون کے نیچے والے حصے کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اس نے سوچا کہ صرف اوپر کی شکل پر توجہ دینا کافی نہیں۔ احمد نے زمین پر لکڑی کے ماڈل بنائے، ستون کی بنیاد کے ڈیزائن پر کئی دن کام کیا اور ہر تجربے سے سبق سیکھا۔ وہ جان گیا کہ محنت صرف طاقت نہیں، بلکہ حکمت کا بھی کھیل ہے۔ احمد کی محنت میں مستقل مزاجی پیدا ہو گئی۔ وہ دن رات کام کرتا، کبھی تھکتا، کبھی مایوس ہوتا، لیکن ہر بار خود کو حوصلہ دیتا۔ احمد نے اپنے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کیے۔ ہر دن کے کام کو ایک چھوٹے مقصد کے طور پر دیکھا، اور جب وہ مکمل ہوتا تو احمد کی خوشی اور اعتماد بڑھتا۔ جادوگر بھی احمد کی محنت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ ایک عام لوہار کس طرح مسلسل محنت اور حکمت سے اتنے پیچیدہ کام کو انجام دے رہا ہے۔ جادوگر نے سوچا، یہ لڑکا محنت اور حکمت کی طاقت کو سمجھتا ہے، شاید یہی حقیقی جادو ہے۔ احمد نے ستون کے ہر حصے پر غور کرنا شروع کیا۔
اس نے دیکھا کہ لوہے کے ٹکڑے صحیح طریقے سے جڑتے نہیں ہیں، تو اس نے اپنی حکمت سے نئے طریقے نکالے۔ کبھی لوہے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کرتا، تو کبھی اسے دوبارہ گرم کر کے شکل دیتا۔ ہر تجربہ احمد کے لیے سبق بن گیا، اور ستون کی ترقی مسلسل ہو رہی تھی۔ گاؤں والے بھی احمد کی محنت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اکثر دکان کے باہر کھڑے ہو کر احمد کی کوششیں دیکھتے، اور بچے اس کے پاس آ کر چھوٹے چھوٹے لوہے کے کام سیکھتے۔ بزرگ احمد کو نصیحت دیتے، اور نوجوان اس کے حوصلے سے متاثر ہو کر اپنے کام میں لگ جاتے۔ احمد نے یہ سمجھا کہ محنت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا تعاون اور تجربے کا تبادلہ بھی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ احمد کی محنت کی ایک اور اہم چیز صبر تھا۔ کبھی کبھی ستون کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا یا لوہا اتنا سخت ہوتا کہ شکل نہیں دیتا، لیکن احمد نے مایوس ہونے کے بجائے اپنی حکمت اور صبر سے مسئلہ حل کیا۔ وہ جان گیا کہ ہر ناکامی کے بعد نیا تجربہ کرنا اور نیا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایسے کئی دن گزر گئے اور ستون کی ترقی واضح ہونے لگی۔ احمد کے ہاتھوں میں جادوگر کی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کی محنت، حکمت اور صبر نے ستون کو شکل دینا شروع کر دیا۔ ہر لوہے کے ٹکڑے میں احمد کی لگن اور ذہانت چھپی ہوئی تھی۔ اسی دوران احمد نے ایک چھوٹی حکمت سیکھ لی: کام کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور ہر حصے پر مکمل توجہ دینا۔ اس نے ستون کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر ہر حصے پر محنت کی، اور اس طرح ہر حصے کی مضبوطی اور خوبصورتی یقینی ہوئی۔ جادوگر احمد کے قریب آ کر بولتا: تم نے محنت، حکمت اور صبر سے وہ کر دکھایا جو اکثر لوگ جادو سے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سبق سب کے لیے ہے کہ حقیقی طاقت صرف جادو میں نہیں، بلکہ انسان کے عزم، حکمت اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ ستون صرف لوہے کے ٹکڑوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ محنت، حکمت اور لگن کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ وہ جان گیا کہ حقیقی کامیابی محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور جادو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ احمد کی محنت دن با دن رنگ لانے لگی تھی۔ ستون کے ٹکڑے جو پہلے بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اب مضبوط اور بالکل درست جگہ پر جڑنے لگے۔ احمد کی محنت، صبر اور حکمت نے لوہے کے ٹکڑوں کو ایک مضبوط، خوبصورت اور بلند ستون میں بدل دیا۔ گاؤں کے لوگ دکان کے باہر جمع ہو گئے اور حیرت سے احمد کے کام کو دیکھنے لگے۔ جادوگر بھی قریب آیا۔ وہ ستون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کی جھلک واضح تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ نوجوان صرف ہتھوڑے اور محنت کے ذریعے اتنا عظیم کام کر سکتا ہے، جبکہ وہ خود جادو کی طاقت رکھتا تھا۔ جادوگر احمد کے پاس آیا اور کہا: میں نے کئی جادوگر اور طاقتور لوگ دیکھے ہیں، لیکن تم نے ثابت کیا کہ محنت اور صبر جادو سے بھی بڑی طاقت ہے۔ یہ ستون صرف لوہے کے ٹکڑوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ تمہارے حوصلے، حکمت اور محنت کی علامت ہے۔ احمد نے عاجزی سے کہا: میرا مقصد جادو کو مات دینا نہیں تھا، میں صرف اپنے کام میں محنت اور صبر کو آزمانا چاہتا تھا۔ ستون کی مضبوطی اور خوبصورتی محنت اور صبر کی طاقت کا ثبوت ہے۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا: تم نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت چھڑی جادو میں نہیں، بلکہ انسان کے عزم، حوصلے اور محنت میں چھپی ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ سبق دوں گا کہ جو انسان محنت اور صبر کو اپنا لے، وہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد احمد نہ صرف گاؤں کا مشہور لوہار رہا، بلکہ گاؤں کے لوگ اسے جادوگر کی طرح عزت دینے لگے۔ بچے اس کے پاس آ کر چھوٹے چھوٹے لوہے کے کام سیکھتے، نوجوان اس کے حوصلے سے متاثر ہو کر اپنی محنت میں لگ جاتے، اور بزرگ احمد کو نصیحت اور حوصلے کا نشان سمجھنے لگے۔ احمد نے محسوس کیا کہ ستون کی تکمیل محض ایک شے بنانے کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سبق تھا: محنت، صبر اور حکمت کی طاقت جادو سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس نے جان لیا کہ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف ہمت، لگن اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ جادوگر نے بھی گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: یہ نوجوان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محنت اور صبر ہی حقیقی جادو ہے۔ کوئی بھی طاقت جادو مستقل کامیابی نہیں دلاتا، مگر محنت اور لگن ہر انسان کو عظیم بنا سکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی محنت اور ستون کی خوبصورتی دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے احمد کو نہ صرف لوہار کے طور پر عزت دی، بلکہ ایک مثال کے طور پر یاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ستون جو پہلے صرف لوہے کے ٹکڑوں کا مجموعہ تھا، اب محنت، صبر اور حکمت کی علامت بن چکا تھا۔ احمد کے دل میں بھی ایک خوشی اور اطمینان پیدا ہوا۔ وہ جان گیا کہ جادوگر کی چھڑی طاقت سے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ، دل اور دماغ کی محنت سے سب کچھ ممکن ہے۔
अहमद की कहानी गांव में हर उम्र के लोगों के लिए सबक बन गई कि मेहनत, सब्र और लगन इंसान को अजमत अता करती है। अहमद की कामयाबी के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सुतून मुकम्मल हो चुका था और उसकी मजबूती, खूबसूरती और अजमत ने हर किसी को हैरान कर दिया। सुतून न सिर्फ लोहे के टुकड़ों का मजमुआ था, बल्कि अहमद की मेहनत, सब्र और लगन की अलामत बन चुका था। गांव के लोग अहमद की दुकान पर आते, इसकी मेहनत के बारे में बात करते और अपनी जिंदगियों में सबक लेने की कोशिश करते। बच्चे अहमद के आसपास खेलते और छोटे छोटे लोहे के काम सीखते। नौजवान अपने काम में लगन दिखाते और बुजुर्ग अहमद को इज्जत और मोहब्बत के साथ देखते। अहमद ने महसूस किया कि मेहनत और सब्र की ताकत सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। जादूगर भी गांव में रहने लगा, लेकिन अब उसका किरदार मुख्तलिफ था। वो लोगों को सिखाने लगा कि हकीकी ताकत जादू छड़ी में नहीं बल्कि इंसान के दिल, दिमाग और मेहनत में छपी होती है। गांव वाले इसकी बातों से सबक सीखने लगे और अहमद की मेहनत के बारे में अपने बच्चों को बताने लगे। अहमद की जिंदगी भी बदल गई। वो सिर्फ एक मेहनती लोहार नहीं रहा बल्कि गांव का रहनुमा और मिसाल बन गया। लोग इससे न सिर्फ लोहे के काम कराते बल्कि जिंदगी के उसूल सीखने के लिए इसके पास आते। अहमद ने समझा कि कामयाबी का असल मकसद अपनी मेहनत और सब्र से दूसरों के लिए रोशनी पैदा करना है। सुतून की तामीर ने गांव में एक नया जोश पैदा किया। गांव के लोग एक दूसरे के साथ ताउन करने लगे, अपने काम में मेहनत और सब्र दिखाने लगे और हर शख्स ये सीखा कि छोटे छोटे कदम और मुसलसल कोशिशें ही बड़ी कामयाबी की बुनियाद हैं। अहमद ने अपने दिल में एक वादा किया, मैं हमेशा मेहनत, सब्र और लगन के रास्ते पर चलूंगा ताकि न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी पैदा हो। इसने अपने काम में मजीद महारत हासिल की, नए औजार बनाए और गांव के नौजवानों को सीखने की तरगीब दी। गांव में खुशी, अमन और ताउन का माहौल पैदा हो गया। अहमद की कहानी हर घर में सुनाई जाती और सुतून, जो कभी सिर्फ लोहे के टुकड़ों का मजमुआ था, अब हर दिल में मेहनत, सब्र और लगन की यादगार बन गया। यूं अहमद की मेहनत और सब्र ने न सिर्फ सुतून की तकमील की बल्कि गांव के लोगों के दिलों में रोशनी, हौसला और हसन किरदार पैदा किया। जादूगर ने भी अपनी छड़ी को एक सबक के तौर पर छोड़ दिया कि हकीकी जादू इंसान की लगन और मेहनत में छुपा होता है, और अहमद ने ये सबक पूरी दुनिया के लिए अमली मिसाल के तौर पर कायम किया। गांव के लोग अहमद की मेहनत को हमेशा याद रखेंगे और बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब मिलकर मेहनत, सब्र और हिकमत के रास्ते पर चलेंगे। अहमद की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हकीकी ताकत और कामयाबी जादू छड़ी में नहीं बल्कि इंसान की मेहनत, सब्र और लगन में छपी होती है।